السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور ساتھیوں، آج کے اس ماہانہ پروگرام میں جس موضوع کا خاکسار نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اللہ تعالی علیم و خبیر ہے، اس کا ہر حکم، اس کا ہر کام حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے اوپر مختلف انداز کی مختلف عبادتیں فرض اور ضروری قرار دیا ہے۔ ان عبادتوں میں خود عبادت کرنے والے کا فائدہ ہے، ساتھ ہی ساتھ اجتماع، معاشرہ اور سماج کا بھی بہت سارا فائدہ ہے۔ اور اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے اوپر رحم اور مہربانی کرتے ہوئے کوئی ایسی عبادت فرض یا واجب، مسنون یا مستحب، افضل اور مباح نہیں کیا ہے جو بندہ نہ کر سکے۔ کوئی بھی عبادت جو اسلام میں ہے، بڑی سی بڑی عبادت سے لے کر کے چھوٹی سی چھوٹی عبادت تک، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس پر اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے امتحان میں پورے اترنے کی کوشش کرنے والا، دین اسلام سے حد درجہ محبت کرنے والا نہ کر سکے، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے بارے میں اچھی طرح باخبر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے انہی کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے جسے ہم بآسانی کر سکتے ہیں، اور انہی کاموں سے روکا ہے جس سے ہم آسانی کے ساتھ اللہ کی توفیق کے بعد روک سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت زکوٰۃ اور صدقہ بھی ہے، جسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے یا اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کی بارش کرنے کے لیے اور دوسرے انسانوں کے خیر و بھلائی کے لیے اسلام کا تیسرا رکن قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالی نے زکوٰۃ ادا کرنے کا ہمیں ان مالوں میں حکم دیا ہے جو مال اللہ کا دیا ہوا مال ہے، جو مال اللہ کا دیا ہوا مال ہے، جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ گویا اللہ تعالی نے اپنے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ تعالی نے اپنے دیے ہوئے دھن میں سے اپنے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے اور زکوٰۃ کے ذریعہ بخیلی اور کنجوسی اور دوسری خرابیاں ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے فرض قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جتنے لوگ کہہ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ہر ایک کو مال سے محبت ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ ہم میں سے کوئی غریب رہنا پسند نہیں کرتا، ہر آدمی یہ چاہتا ہے ہم دھنی ہو جائیں، ہم کروڑ پتی ہو جائیں، ہم لکھ پتی ہو جائیں، ہم ارب پتی ہو جائیں، بلیارات اور ملیارات کے ہم مالک ہو جائیں۔ ہر ایک کی چاہت ہے کہ نہیں چاہت ہے؟
تو جس طرح ہماری چاہت ہے کہ ہم غربت و فقر و فاقہ سے بچ جائیں، ارب پتی اور مالدار ہو جائیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے میرا بندہ میں نے تجھے مالدار کیا ہے، اے میرا بندہ میں نے تجھے مال دیا ہے، میں نے تجھے دھن دیا ہے، میں نے اپنی رحمت سے تجھے دولت سے مالا مال کیا ہے، میری دی ہوئی دولت میں سے جو اس میں حق واجب ہوتا ہے اسے نکال کر اپنے بھائیوں پر، کسی غیر پہ نہیں اپنے بھائیوں پہ خرچ کر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سب سے پہلے اس چیز کو ہم اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر جتنی عبادتیں فرض کی ہیں اس میں بندے ہی کا خاص فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کافی ہیں۔ جن عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت، اہم ترین عبادت جس کے بہت سارے منفعت اور بہت سارے فائدے ہیں، زکوٰۃ ہے، جو عبادت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ دین اسلام کا تیسرا رکن ہے، دین اسلام کی تیسری بنیاد ہے۔ ایک تو عبادت ہے، دوسری اس کی اہمیت اس سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ دین اسلام کا زکوٰۃ تیسرا رکن ہے۔ اس لیے اس موضوع کو سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے۔ بلا شبہ یہ موضوع بڑا پھیلا ہوا موضوع ہے، بہت ہی وسیع اور بہت ہی لمبا موضوع ہے، اور اس کے لیے گھنٹہ کا پروگرام کافی نہیں ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے چند اہم اور موٹی موٹی باتیں اس موضوع کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ شروع ہی میں گزارش ہے کہ موبائل پہ سائلنٹ لگا لیں، اور موضوع کے تعلق سے آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں اگر کوئی سوالات ابھرے تو اسے نوٹ کر کے اسٹیج پہنچانے کی کوشش کریں، وقت رہے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کے جوابات بھی دینے کی کوششیں کی جائیں گی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ عربی زبان میں زکوٰۃ کہتے کسے ہیں، بحیثیت زبان، بحیثیت لغات زکوٰۃ کا کیا مفہوم ہے۔ زکوٰۃ کے کئی ایک معنی ہیں، انہی معانی میں سے، انہی مفہوم میں سے ایک مفہوم ہے طہارت، ایک مفہوم ہے تزکیہ، صفائی و ستھرائی، ایک مفہوم ہے تعریف کرنا، اور ایک مفہوم ہے بڑھوتری، نمو، اور زکوٰۃ کا ایک معنی برکت کا بھی ہے۔ اور ان سارے لفظوں، ان سارے معانی پر دلالت کرنے والی آیات اور احادیث قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، صاف کرنا، بڑھنا، تعریف کرنا، برکت اترنا، یہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے۔ شریعت میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اسلامی شریعت میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اسلامی شریعت میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ مخصوص شرطوں کے ساتھ مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص وقت میں مخصوص مال میں سے شرعی واجب حق کو ادا کرنا، خاص وقت میں خاص لوگوں کے لیے خاص مال میں سے خاص شرطوں کے ساتھ اس شرعی واجب کو ادا کرنا، مال میں سے نکالنا جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی منفعت اور فائدہ بتلاتے ہوئے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 کے اندر بیان فرمایا کہ زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے، زکوٰۃ دینے والے کو اس کی کیا منفعت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے لو اور اس زکوٰۃ کے ذریعے انہیں پاک و صاف کر دو، ان کا تزکیہ کر دو، انہیں پاک و صاف کر دو۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
یمن کی جانب گورنر بنا کر کے بھیجا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت دی، انہیں رہنمائی دی اور ان سے کہا کہ یہ بات اگر تمہاری مان لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مان لے اور نماز قائم کرنے لگے، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ متفقن علیہ۔ حضرت معاذ کو نصیحت کی کہ یمن والوں کو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دینا؟ جو سب سے بڑی عبادت ہے، توحید کی، یعنی وہ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور جب یہ مان لے تو انہیں نماز کا حکم دینا، یہ دوسرا رکن ہے اسلام کا۔ جب نماز قائم کرنے لگے تو انہیں سمجھانا، انہیں پڑھانا، انہیں بتلانا کہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر زکوٰۃ کو واجب کیا ہے۔ اس چیز کو واجب کیا ہے؟ زکوٰۃ، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریب اور فقراء میں لوٹا دی جائے گی۔ اس میں زکوٰۃ کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور ساتھیو، یہ زکوٰۃ اسلام کا وہ فریضہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علماء کے صحیح اقوال کے مطابق مکہ ہی میں فرض کر دیا تھا۔ مکہ ہی میں زکوٰۃ کی فرضیت ہو گئی تھی۔ البتہ تفصیلات، زکوٰۃ کا نصاب، کن مالوں میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کتنا نکالا جائے گا، زکوٰۃ کسے دی جائے گی، یہ ساری تفصیلات اور یہ ساری باتیں مدنی زندگی میں فرض ہوئی۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت مکہ میں ہوئی ہے، البتہ تفصیل کن کن مالوں میں زکوٰۃ ہے، کن کو دیا جائے گا، کتنا نکالا جائے گا، بکریوں میں کتنا ہے، گائے میں کتنا ہے، اونٹوں میں کتنا ہے، سونے چاندی، نصاب وغیرہ، یہ سب کہاں فرض ہوا ہے؟ مدینہ میں۔ اس سے بھی زکوٰۃ کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 صلاۃ نماز، نمبر 3 زکوٰۃ۔ گویا زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اور اللہ تعالی نے قرآن مجید کی انگنت آیتوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریف کے اندر انگنت حدیثوں میں زکوٰۃ کی اہمیت کو، زکوٰۃ کے رتبے کو، زکوٰۃ کے مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ وہ عظیم عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صلاۃ کے ساتھ 26 جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ، صلاۃ کے ساتھ فوراً زکوٰۃ کا ذکر کتنی جگہوں پر کیا ہے؟ 26 جگہوں میں کیا ہے، 26 جگہوں پہ۔ اور صلاۃ کے نماز کے سیاق و سباق میں ایک جگہ پر ذکر کیا ہے، لفظ زکوٰۃ کے ساتھ، لفظ زکوٰۃ کے ساتھ۔ گویا اور اس طریقے سے زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا گیا ہے، زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں زکوٰۃ کو صدقے سے تعبیر کر کے صدقہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ 3 بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مستقل طور پر زکوٰۃ کا ذکر کیا، 3 جگہ مستقل خالی زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ کل ملا کر کے اگر دیکھا جائے، صدقہ 12 جگہوں پر، لفظ صدقہ قرآن مجید میں 12 جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے، اور زکوٰۃ یا الگ یا صلاۃ کے ساتھ کل ملا کر کے 30 جگہوں پر زکوٰۃ کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ اور احادیث کی کتابیں تو انگنت بھری پڑی ہیں زکوٰۃ سے۔ حدیثوں کے اندر زکوٰۃ کی بڑی اہمیت بتلائی گئی ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، اور اسے واجب قرار دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی مدح سرائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ عبادت کیا ہے؟ اہم ہے۔ اس عبادت کے کرنے والے کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 37 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔
कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग, अल्लाह ताला हम लोगों को उन्हीं में से बनाए, आमीन। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह की याद से, नमाज कायम करने से और ज़कात देने से तिजारत और दुनियावी कारोबार गाफिल नहीं करते। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात। अल्लाह ताला तारीफ फरमाता है कि कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से, नमाज पढ़ने से, ज़कात देने से खरीदो फरोख्त और तिजारत गाफिल नहीं कर पाती है। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। ऐसे बंदे उस दिन के बारे में घबराए हुए होते हैं, खौफज़दा होते हैं, जिस दिन की बहुत सारे दिल और बहुत सारी निगाहें इधर उधर हो जाएंगी, उलट पलट जाएंगी। इससे ज़कात की अहमियत साबित होती है कि अल्लाह ताला ने ज़कात देने वालों की तारीफ फरमाई है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ज़कात ना देने वालों की मज़म्मत भी फरमाई है। ज़कात ना देने वालों की, जिनके ऊपर ज़कात वाजिब है और वो ज़कात नहीं अदा करते हैं, अल्लाह ताला ने उनकी बुराई की है, उनकी मज़म्मत की है। चुनांचे अल्लाह ताला ने सूरह फुस्सलत की आयत नंबर 7 के अंदर और 6 के अंदर बयान फरमाया, वैलुन लिल मुश्रिकीन, मुश्रिकों के लिए जहन्नम है, वैल है, हिलाकत और बर्बादी है। अल्लाह ताला हमें शिर्क और शिर्क करने वालों से महफूज रखे, आमीन। वैलुन लिल मुश्रिकीन, मुश्रिकों के लिए वैल है, हिलाकत और बर्बादी या जहन्नम का एक हिस्सा है। अल्लदीना ला युतून ज़कात, जो लोग की ज़कात नहीं अदा करते, काफिर और मुशरिक ज़कात नहीं अदा करते और वो आखिरत का इनकार करते हैं। मेरे भाइयों और साथियों, आप जो कुरान मजीद पढ़ेंगे तर्जमे के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि ज़कात की अदायगी जन्नत में दाखिले का सबब है। और एक मोमिन की चाहत, एक मुसलमान की चाहत क्या होती है कि वो जहन्नम से छुटकारा पा जाए और जन्नत में उसे जगह मिल जाए। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से महफूज रखे, जहन्नमी कामों से बचाए रखे और जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए और ऐसे आमाल और अक़वाल और अक़ायद इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए जिनसे राज़ी होकर अल्लाह ताला जन्नत देगा। मेरे भाइयों, यहाँ एक बात और जान लीजिए कि अगर कोई भी इंसान ज़कात के फ़र्ज होने का इनकार करता है, ज़कात के फ़र्ज होने का इनकार करता है और वो नया मुस्लिम या कहीं जंगल और देहात और बर में रहने वाला नहीं, कि जिसको इल्म वगैरह हासिल या सुनने का कोई मौका नहीं मिला, तो ज़कात की फ़र्जियत का इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स ज़कात की फ़र्जियत का कहने वाला, मानने वाला है, लेकिन बखीली और कंजूसी की वजह से या माल की मोहब्बत और हिर्स की वजह से ज़कात अदा नहीं करता, तो फासिक माना जाएगा और वो बहुत बड़े गुनाह का करने वाला माना जाएगा, गुनाह कबीरा का वो मुर्तकिब माना जाएगा। उलमाए किराम ने ज़कात के सिलसिले में यही बताया कि अगर कोई फ़र्जियत का इनकार करे तो क्या हो जाएगा? काफिर। लेकिन वो फ़र्ज को मानता कि ज़कात फ़र्ज है, इस्लाम का एक रुकन है, लेकिन अदा नहीं करता, तो फासिक और फाजिर है और वो बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। मेरे भाइयों और साथियों, आइए हम ज़कात के मकाम को देखें कि अल्लाह ताला ने ज़कात ना देने वालों की जो सज़ाएं बयान की हैं, ज़कात ना अदा करने वालों की जो सज़ा बयान की है, इससे मुसलमानों के दिल दहल जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उन सज़ाओं को सुनकर मोमिनों के आंखों से आंसू जारी हो जाता है। ऐसी ऐसे खतरनाक सज़ा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस शरीफा के अंदर बयान किया। तो आइए चंद आयत और चंद हदीस हम सुने जिसमें ज़कात ना देने वालों की क्या बयान की गई है? कड़ी सज़ा।
اور پھر اندازہ لگائیں کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ یہ سزا سننے کے بعد مسلمانوں کے دل دہل جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور مومنوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کا مالدار، حلال ذریعے سے کما کر کے مالدار مومن بنائے اور اپنے مال میں اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو حرام ذریعے سے کماتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے نہ بنائے جن کے پاس دھن ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35، جا کے تھوڑی تفصیل گھر میں بھی دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کو آپ کی زبان میں گن گن کر کے تھپی لگا کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، جو لوگ سونے اور چاندی کو بطور خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں انہیں خرچ نہیں کرتے۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک سزا کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور وہ دردناک سزا کیا ہے؟ اس میں سے ان سزاؤں کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے ان لوگوں کی جن کے مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہی سونا چاندی جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، جو بھی دھن جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، جہنم کی آگ میں اسے گرم کیا جائے گا۔ اس آگ میں جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ، جہنم کی آگ سے اسی سونے چاندی کو، اسی روپے پیسے کو، اسی خراجات اور دانوں کو جن کی زکوٰۃ یا عشر نہیں ادا کی جاتی ہے، جہنم کی آگ میں انہیں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پھر اس کے ذریعے ان کے پہلو کو، ان کی پیشانی کو اور ان کی پیٹھ اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا ہے، اور کہا جائے گا ہذا ما کنزتم، یہی وہ ہے جسے تم خزانہ بنا کر کے رکھتے تھے، اسٹور کیا کرتے تھے، جمع کر کے رکھتے تھے، یہی وہ ہے، یہی سونا چاندی روپے پیسے تم اپنے لیے جمع کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو تم جمع کے رکھتے تھے اس کا بدلہ آج چکھو۔ گویا اس آیت کریمہ سے بات ثابت ہوئی کہ جن کے مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے اور اللہ کی راہ میں وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کے اسی مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، جس کے ذریعے ان کے پیشانی کو، ان کے بغل کو، ان کی کمر اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور بطور ٹھٹھا اور مذاق کہا جائے گا کہ یہی وہ دولت ہے جسے تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے، چنانچہ آج اچھی طرح اس کا عذاب چکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کے اندر وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے مہربانی سے مال و دولت دیا ہے، اور اس میں وہ لوگ مکھی چوسی، کنجوسی اور بخیلی کرتے ہیں، اس کو وہ اپنے لیے اچھا نہ تصور کریں، اس کو اپنے لیے بہتر نہ تصور کریں، ان کے لیے بہتر نہیں،
बल हुआ शर्रुल लहुम, बल्कि ये उनके लिए बहुत बुरी चीज है। जो कुछ उन लोगों ने बताओ बखीली कर करके, कंजूसी कर करके इकट्ठा किया है। बखीली, सबसे बड़ी बखीली क्या है? सबसे बड़ी कंजूसी। हाँ सादी भाई, मक्खी चूसी क्या है? ज़कात माल में वाजिब हो और ज़कात अदा ना करो, ये सबसे बड़ी बखीली और कंजूसी है। तो जो कुछ उन लोगों ने बखीली करके माल को इकट्ठा किया है, क़यामत के दिन यही माल उनके गले का हार बना दिया जाएगा, तपा के उनके गले का हार बना दिया जाएगा। और असल में अल्लाह ताला ही के लिए आसमान और ज़मीन का मीरास और वरासत है, और जो कुछ तुम करते हो उसके बारे में अल्लाह ताला बाखबर है। ये दो आयतें मैंने पेश किया उन लोगों की जिसके अंदर उन लोगों की सजाएं बयान की गई हैं जिनके मालों में ज़कात वाजिब है, लेकिन वो किसी भी वजह से ज़कात अदा नहीं करते। आइए एक हदीस सुनाए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, और हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ी अजीम हदीस है मेरे भाइयों, और लंबी हदीस है जो मैं एक मौजू से मुताल्लिक एक अहम टुकड़े को मैं ले रहा हूँ। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर सोने चांदी वाला, हर सोने यानी जिसके पास सोना है, चांदी है, और उस सोने और चांदी का हक अदा नहीं करता है। आदमी के पास सोना है, आदमी के पास चांदी है, और इतना सोना है, इतनी चांदी है कि उसके अंदर ज़कात वाजिब हो रही है, लेकिन वो ज़कात अदा नहीं करता, तो क्या किया जाएगा? इसी सोने और चांदी को क़यामत के दिन आग की तख्तियां बना दी जाएंगी। आग की, समझाने के लिए कही जाती बात, सिल बना दिया जाएगा, तख्तियां बना दी जाएंगी, और उन तख्तियों को जहन्नम की आग में गरमाया जाएगा और तपाया जाएगा, और फिर उन्हीं तख्तियों के जरिए ऐसे आदमी के बगल को, पेशानी को और पीठ को दागा जाएगा। आगे अल्लाह के रसूल ने और क्लियर कर दिया कि कोई ऐसा ना समझे कि मैं बड़ा मोटा तगड़ा हूं, कई साल तक मेरी पीठ या पेशानी या बगल दागा जाएगा, एक दिन ठंडी हो जाएगी, नजात मिल जाएगी। है मौसम भाई, अल्लाह के रसूल ने कहा, कुल्लमा बरदत उईदत लहू फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सना। जब जब ये सिल और तख्तियां ठंडी हो जाएंगी, दोबारा उन्हें गर्म कर दिया जाएगा। ये मामला उस दिन होगा जिस एक दिन की मिक़दार 50,000 साल के बराबर होगा। किस दिन दागा जाएगा? किसको दागा जाएगा? जिसके सोने चांदी और माल में ज़कात वाजिब है, ज़कात के वाजिब होने की सारी शर्तें पाई जाती हैं, इसके बावजूद वो ज़कात नहीं अदा करता, उसके इसी जमा किए हुए सोने चांदी और या ज़कवी माल सारे के सारे की सिल बना ली जाएगी, जहन्नम की आग पे किया जाएगा, तपाया जाएगा, और फिर उसके जरिए उसके बाजू और उसके बगल और पेशानी और कमर को दागा जाएगा। किस दिन? जिस एक दिन की मिक़दार 50,000 सना, 50,000 साल के बराबर होगा, और यही मामला उसके साथ होता रहेगा यहाँ तक कि जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाए। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू हुरैरा ही से मरवी एक हदीस और सुनिए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आताहुल्लाहु माला फलम युद्दि ज़काता मुत्तिला लहू यौमल क़ियामा शुजाअन अक़रा लहू ज़बीबतान युतव्विक़ुहु यौमल क़ियामा तुम्मा याख़ुदु बिलहज़मतैहि यानी सदक़ैहि तुम्मा यक़ूलु अना मालुक अना मालुक अना कंज़ुक, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हर वो आदमी जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया, मेरे भाइयों साथियों, ये माल अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की मेहरबानी है ना, ये हमारे लिए नेमत है और हमारे लिए इम्तिहान का जरिया है। तो ये दिया हुआ माल अल्लाह ताला का एक फजल है, एक करम है, अल्लाह की एक नेमत और एक एहसान है। इस माल की कीमत, अहमियत उन लोगों से पूछो जो एक वक्त की रोटी के लिए मुहताज होते हैं। आज इस माल की अहमियत, इस अमन की अहमियत उन लोगों से पूछो जिनके बीवी बाल बच्चे
खेमों में सूर्य वगैरह के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। ये माल, ये दौलत है, और ये किसकी दी हुई दौलत है? हमारी कमाई है। हम अपने अकल से इसे कमा सकते थे, अपनी मेहनत से कमा सकते थे, अपनी फरासत और जहानत से कमा सकते थे। नहीं, कितने ऐसे ज़हीन हैं, कितने ऐसे होशियार हैं, कितने ऐसे चालाक हैं, लेकिन वो फकीर और तंग। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह अपने फजल से जिसे चाहता है नवाजता है, और अल्लाह के फजल का एहसास करना चाहिए। चुनाचे माल में फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, और माल में जो अल्लाह का हक वाजिब होता है उसकी अदायगी में बखीली और कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसे भी अल्लाह ताला ने माल दिया और उस माल की ज़कात नहीं अदा करता है, माल दिया और माल में ज़कात वाजिब हो रही, उस माल की ज़कात नहीं अदा करता है, तो उसी माल को क़ियामत के दिन एक गंजा सांप बना दिया जाएगा। गंजा जिसके सर में बाल ना हो, एक गंजा सांप बना दिया जाएगा, जिसके दोनों आंखों पर 2 काले नुक्ते होंगे, और उसी सांप को गले का हार बना दिया जाएगा। समझ रहे हो? आज दुनिया के अंदर जहरीला सांप देख लें तो वहां टिकने की हिम्मत नहीं होगी। अल्लाह ताला महफूज रखे। जो इन लोगों के पास माल है और ज़कात वाजिब है और ज़कात नहीं अदा करते हैं, इसी माल को गंजा सांप बना दिया जाएगा, जिसके दोनों आंखों पे 2 काले नुक्ते होंगे, और गले का हार बना दिया जाएगा, और अपने दोनों जबड़ों से वो उसे डसेगा, पकड़ेगा, काटेगा, और वो कहेगा अना मालू का अना कंजुक, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं, जिसे तू दुनिया के अंदर थप्पी लगा लगा करके तिजोरियों में रखता था, और उसमें ज़कात वाजिब थी, और तूने ज़कात अदा नहीं किया था। आज वही मैं तेरा माल हूं। मेरे भाइयों, इसी पर अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया वला यहसबन अल्लज़ीना यबखुलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, कि जो लोग अल्लाह के दिए हुए फजल में, माल में बखीली करते हैं, ये इस बखीली और कंजूसी को अपने लिए अच्छा न तस्वुर करें, बल्कि ये उनके लिए बहुत ही बुरा है। इसी तरह अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के साए में तशरीफ़ फरमा थे। खाने काबा के साए में अल्लाह के रसूल अकरम तशरीफ़ फरमा थे। मैं आया और घुसते घुसते यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल के करीब जाके बैठा। मैं अल्लाह के रसूल के पास बैठा, लेकिन मुझे सुकून नहीं आया, मुझे करार नहीं आया, इत्मीनान नहीं हुआ, यहाँ तक कि मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल अकरम सब ने उस मौके पर यह कहा था, ये सुन के उन्हें कराना है, हुमुल अक्सरून व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम वो लोग घाटे में हैं। क्या अल्लाह के रसूल ने कहा था? काबा के रब की कसम वो लोग घाटे में हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं, ये बात सुनने के बाद मुझे मेरा सारा चैन और सुकून छिन गया, मैं बेकरार हो गया, बेचैन हो गया, यहाँ तक कि मैं खड़ा हो गया। क्या सुना था अबू ज़र ग़िफ़ारी ने? क्या सुना था? काबा के रब की कसम वो लोग खसारे में है, नुकसान में है, नुकसान उठाने। मैं पूछ बैठा, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो, आप पर हमारे माँ बाप निछावर हो, मन हुम, वो खसारा उठाने वाले, वो नुकसान उठाने वाले कौन लोग हैं, हमें बता दीजिए, उनकी पहचान हमें बता दीजिए। तो खसारा उठाने वाले कौन लोग हैं? अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, हुमुल अक्सरून अमवाला, आपकी ज़बान में पढ़े, ये दुनिया के सेठ लोग हैं। हाँ, मुझे फरमाया, ये ज़्यादा मालो दौलत वाले हैं, ये ज़्यादा मालो दौलत वाले हैं जो हलाक और बर्बाद हुए, जिनके मालों में ज़कात वाजिब थी, लेकिन न सामने खर्च किया, न पीछे खर्च किया, न दाएं खर्च किया, न बाएं खर्च किया, न आगे खर्च किया, और ये गिन गिन करके रखे। तो खसारा उठाने वाले कौन लोग हैं? वो मालदार लोग हैं जिनके मालों में ज़कात वाजिब है, लेकिन वो अपने हाथों से
ना अपने सामने ना अपने पीछे, यानी वो अल्लाह अपने हाथों से खर्च नहीं करते। वो कलीलुम माहुम, और ये बहुत थोड़े लोग हैं, और ये बहुत थोड़े लोग हैं। तो मेरे भाइयों साथियों, इस हदीस पाक से भी उन लोगों की सजाएं मालूम हुई जिनके मालों में ज़कात वाजिब है लेकिन वो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को ज़कात के अदा करने का फ़ायदा बतलाऊं, अगर वक्त रहा तो आखिर में बतलाऊंगा, ज़कात के मसाइल अब मैं शुरू करना चाहता हूं। आप लोग जान गए कि ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर फ़र्ज़ और वाजिब किया है, और हर साहिब निसाब को अदा करने का हुक्म दिया है। जो ज़कात अदा करेगा वो अल्लाह की रहमत से माला माल होगा। अल्लाह ने ऐसे लोगों की तारीफ़ फरमाई है, ज़कात जन्नत में दाखिले का सबब है, और जो ज़कात अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करेगा वही दुनियावी माल जहन्नम के अंदर सिर बना करके तपाया जाएगा, जिससे उसके बगल और बाजू, पेशानी और कमर को दागा जाएगा, अज़दहा बन जाएगा, गले का हार बन जाएगा और वो डसेगा। और इसके अलावा और बहुत सारे सजाएं हदीस के अंदर बयान की गई हैं। आइए गौर से सुने कि ज़कात वाजिब होने की शर्तें क्या क्या हैं, ये जानना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो मदरसा मामून में क्लास लिए हैं वो जानते हैं, या जहाने के तौर पर, या जो नहीं जानते उनको बतलाने के तौर पर यह बात कही जाती है। क्या कहने जा रहा हूं कि ज़कात वाजिब होने की शर्तें क्या, यानी कौन कौन सी शर्त पाई जाए तब ज़कात वाजिब होगी। जरा गौर से सुनिएगा, ज़कात वाजिब होने की शर्तें क्या, मतलब यानी कौन कौन सी शर्त पाई जाएगी तब ज़कात वाजिब होगी। उन शर्तों में से कोई एक शर्त अगर नहीं पाई गई तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। कोई नफली सदका करना चाहे तो कोई हालत नहीं, बल्कि बेहतर है। ज़कात वाजिब होने की पहली शर्त है इस्लाम। गोया ज़कात मुसलमान पर फ़र्ज है, काफिर पर फ़र्ज और वाजिब नहीं है। दूसरी शर्त है आज़ादी, यानी गुलाम ना हो, आज़ाद हो, आज़ादी यानी वो माल का मालिक हो सकता है आज़ाद आदमी। तीसरी शर्त है माल का निसाब तक पहुंच जाना। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालों में लिमिट मुतय्यन कर दिया है, निसाब जिसको कहा जाता है, लिमिट, कि अगर इतना माल है तब उसमें ज़कात वाजिब है। उसी को क्या कहा जाता है, निसाब। उसी को क्या कहा जाता है, निसाब, यानी उस लिमिट को माल पहुंच जाए जिस लिमिट में ज़कात वाजिब होता है, निसाब कहा जाता है। तो मुसलमान होना, आज़ाद होना, निसाब का होना। चौथी शर्त है मुकम्मल मिल्कियत, यानी आदमी माल का मुकम्मल मालिक हो, मुकम्मल मालिक हो, पूरी तरह वो उस माल का मालिक हो। चुनाचे ऐसे मालों में ज़कात नहीं है जिसके आप मालिक नहीं हैं। मैं उठा 5000 रियाल मुजफ्फर भाई को दे दिया कि आप बतौर अमानत रख के रहिए, क्या रखे रहिए, बतौर, और ये माल इनके पास साल भर रहा, मान लिया निसाब को भी पहुंच गया, तो इनके ऊपर ज़कात वाजिब होगी नहीं, क्योंकि ये अमानत है, कर्ज नहीं है, और ये उसके मालिक नहीं, मेरे ऊपर। तो मुकम्मल मिल्कियत का होना। पांचवी शर्त है साल का गुजर जाना। साल का गुजर जाना यानी जिस माल में ज़कात वाजिब हो रही है वो माल साल भर आपकी मिल्कियत में रहे। ये 5 शर्त है। नंबर 1 क्या, इस्लाम। नंबर 2 आज़ाद, गुलाम ना हो। नंबर 3 निसाब को पहुंचा। निसाब क्या है, सोने और चांदी और रुपए में, यह आगे बात आ रही है, निसाब को पहुंचा। नंबर 4 मुकम्मल मिल्कियत हो, और नंबर 5 उस माल पर मुकम्मल 1 साल गुजर गया हो, तो ऐसी सूरत में ज़कात उसके वाजिब हो जाएगी। अलबत्ता कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है, जिसमें साल का गुजरना ज़रूरी है, जैसे ज़मीन से निकलने वाले गल्ला जात, दाने, इसमें साल का गुजरना शर्त नहीं। मुसलमान हो,
आज़ाद हो, मिल्कियत हो, निसाब को पहुंच जाए और फसल जिस दिन कटे उसी दिन उसमें ज़कात, इसमें साल का गुजरना यह शर्त नहीं है। इसी तरीके से चलने वाले मवेशियों के बच्चे या तिजारत का नफ़ा, इसमें भी साल नहीं है, ये असल के ताबे है। मेरे भाइयों साथियों, साल के गुजरने के ताल्लुक से बहुत सारी मुफीद बातें थी, आखिर में अगर वक्त रहा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बताऊंगा। तो ये ज़कात वाजिब होने की शर्तें हैं। ज़कात वाजिब होने की शर्तों को जान लेने के बाद किन किन मालों में ज़कात वाजिब है, किन किन मालों में ज़कात वाजिब है। जिन मालों में ज़कात वाजिब होती है वो सोना है, चांदी है, करेंसी यानी नकदी नोट है। करेंसी जिसे कहा जाता है, क्या क्या? सोना, चांदी और करेंसी यानी नकदी नोट। नंबर 2, तिजारत के सामान, जिसकी आप तिजारत करें, सामान तिजारत। नंबर 3, जमीन से निकलने वाले दाने, गल्लेजात, फल और मेवेजात। नंबर 4, वो मवेशी जिनकी जिंदगी अक्सर व बेशतर गुजरती है चरने पर। मवेशी जानवर, गाय है, बकरी है, ऊंट है, जिनकी साल की अक्सर जिंदगी किस में गुजरती है? चरने पर। उन्हें चारा वगैरह खरीद करके खिलाया नहीं जाता है, थोड़ा बहुत खिलाया जाता है। ऐसे जानवरों में भी ज़कात वाजिब है। तो किन किन मालों में ज़कात वाजिब है मेरे भाइयों? नंबर 1 सोना, चांदी और बोलिए नकदी नोट। फिर सामान्य तिजारत, जो जिसकी आप तिजारत कर रहे हैं। फिर जमीन से निकलने वाले मेवेजात, गल्लाजात। फिर चरने वाले जानवर यानी जिनकी जिंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा चरने पर गुजरता है, इनमें ज़कात वाजिब होती है। यहीं से मसला भी समझ जाना चाहिए हमें और आपको कि जमीन से निकलने वाले गल्लाजात में कौन कौन गल्ले हैं। आप लोग जानते होंगे, तफसील के लिए मैं बता देता हूं। वो गल्ले हैं जो दाना या फल हो। नंबर 1 क्या हो? दाना या फल। नंबर 2 वो ऐसे गल्ले हो जिन्हें नापा या तौला जाता है। ऐसे दाने हो जिन्हें मकील, नापा या तौला जाता है। नंबर 3 ऐसे दाने हो जिन्हें स्टॉक किया जा सकता है। इन खरबूजा को आप स्टॉक करते हैं बिला? हाँ? ककड़ी को स्टॉक कर सकते हैं? हाँ? नहीं कर सकते हैं ना। बैर को स्टॉक कर सकते हैं, कनार जिसको बोलते हैं। ये दाने में शर्त लगाई। पहली बात तो क्या है, वो दाने हो या फल हो। दूसरी बात, वो दाने नापे जाते हो या तौले जाते हो या अंदाजा लगाया जाता हो, अंदाजा लगाने वाले। नंबर 3 क्या है, उन्हें स्टॉक करना मुमकिन हो। खजान में किसी भी बोरे में रखना मुमकिन हो, स्टॉक किया जा सकता हो। नंबर 4 वो जो शरीयत ने निसाब मुतय्यन किया है 612 किलो, उस निसाब को पहुंच जाए, उस निसाब को पहुंच जाए। ऐसे गल्लाजात में उश्र वाजिब होता है। चुनाचे खरबूजा में, ककड़ी में, तरबूज में, सब्जियों में ज़कात नहीं है, क्योंकि उनको स्टॉक नहीं किया जा सकता। ये दाने नहीं है कि नहीं, और इनकी हिफाजत नामुमकिन है। इसी तरीके से ये भी जान लीजिए, हर वो सामान जो इंसान अपने इस्तेमाल के लिए रखे हुए है उसमें ज़कात नहीं है। जैसे अपने इस्तेमाल के लिए घर रखे हुए हैं, गाड़ियां कई एक रखे हुए हैं, कपड़े हैं, घोड़े हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह जो अपने इस्तेमाल के लिए मशीनें रखे हुए हैं, फैक्ट्रियां कायम की अपने इस्तेमाल के लिए रखे हुए हैं। इसी तरह वो ज़मीन है, वो फ्लैट है जो अपने इस्तेमाल के लिए किराए पर देने के लिए रखे, उसमें भी ज़कात वाजिब नहीं। एक आदमी के पास 1 करोड़ फ्लैट है, उन फ्लैटों में ज़कात नहीं है। अगर जो किराए पर देता है, ज़कात वाजिब होगी तो किसमें? जो किराए से आमदनी आती है, उस आमदनी में अगर ज़कात वाजिब होने की शर्तें पाई जाती है तब आमदनी में ज़कात। एक आदमी के पास तिजारत के लिए, ट्रक की तिजारत के लिए नहीं, सामान को ढोने और लादने के लिए 100 ट्रक है, 100 ट्रक है, 100 फ्लाइट है,
اس میں زکات، اس کی آمدنی میں زکات ہوگی اگر وہ زکات کے نصاب کو پہنچائے. تو مشینری وغیرہ میں یہ زکات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی المسلم فی فرسہ وغلامہ صدقہ، مسلمان کے گھوڑے اور غلام میں زکات نہیں ہے، اور گھوڑے اور غلام یہ استعمال کی چیزیں. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اب آئیے ہم سمجھیں کہ زکات کی مقدار کیا ہے، کس میں کتنی مقدار ہے زکات. سونا ہے، چاندی ہے، نقدی نوٹ ہے، سامان تجارت ہے، غلہ جات ہے یا جانور وغیرہ ہیں. تو سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟ لمٹ 85 گرام. اگر کسی آزاد مسلمان کے پاس 85 گرام 85 گرام زکات ہے اور وہ اس کا مالک ہے اور پورا ایک سال اس کی ملکیت میں ہے تو اس میں کیا ہو جائے گی؟ تو سونے کا نصاب کیا ہے؟ کتنا؟ پھر ایک سوال آتا ہے کہ کسی کے پاس 90 گرام ہے تو خالی 5 گرام میں نکالے گا کہ پورے 90 میں نکالے گا؟ یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا میرے پاس 100 گرام سونا ہے تو 15 گرام میں نکال دوں نا؟ کتنے میں نکالے گا بھائی؟ پورے 100 میں نکالے. 85 گرام، کچھ علماء نے 90 کہا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے 85 کہا ہے. 85 گرام سے اگر ایک ماشا آدھا گرام کم ہے تو اس میں زکات واجب نہیں ہے. میرے بھائی سے کوئی نفلی صدقہ کرنا چاہے تو سونے کا نصاب 85 گرام. کتنا نکالے گا؟ 2.5%، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ 40واں حصہ، 2.5% نکالے گا. چاندی کا نصاب ہے 595 گرام. کتنا؟ 595 گرام. اس میں بھی 2.5% نکالے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 85 گرام سونا ہے، وہ مسلمان بھی ہے، آزاد بھی ہے، یہ اس کی ملکیت بھی ہے اور نصاب بھی 85 گرام نصاب کو پہنچ گیا ہے اور پورا سال اس آدمی کے پاس رکھا ہوا. اب زکات کیسے نکالے گا؟ 85 گرام ہے. سال جس دن مقرر، جیسے آج کے دن ہمارے پاس کل ملا کے سونے 85 گرام ہو گئے آج کے دن. آگے سال آج ہی کے دن سال پورا ہو جائے کہ نہیں پورا ہو جائے گا؟ جس دن سال پورا ہو سونے کو وزن کرے اور اس میں سے 2.5% چاہے سونا نکال دے اور چاہے پورے 85 گرام کی اس دن کی قیمت معلوم کر لے. جتنا نکلے ہر 100 روپے میں کتنا؟ 2.5 روپے. ہر 1000 میں کتنا؟ ہر 1000 میں 250 کے 25. بھائی میتھ میں نہیں پڑھا ہوں. کتنا بولو؟ 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 1000 میں 25 روپے نا؟ کیا زیادہ نکالنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ 1 لاکھ میں کتنا؟ 2500. یعنی 2500 نا؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے کتنا مظفر بھائی؟ 1 لاکھ روپے کا سونا. ارے مالدار ہو یار، یقینا مالدار ہو، آپ مسلمان ہو، آپ آزاد ہو. یہ 1 لاکھ کا سونا آپ کے ملکیت میں ہے جو 85 گرام ہے. سال بھی پورا ہو گیا. اس 1 لاکھ میں سے 2500 نکالنا کون نہیں نکالے گا؟ مکھی چوس، کنجوس، بخیل. اور یہ نکال کے دینا کہاں ہے؟ اپنے ہی بھائی پر خرچ کرنا ہے، اپنے ہی رب پر ایمان لانے والے پر خرچ کرنا ہے، اپنے ہی دین ماننے والے پر خرچ کرنا. میرے بھائی یہ ہے زکات سونے اور چاندی کا. سامان تجارت کا نصاب وہی ہے جو سونے اور چاندی کا نصاب ہے. سامان تجارت کا نصاب کیا ہے؟ جو سونے اور چاندی کا نصاب ہے. اسی طریقے سے نقدی نوٹوں کا بھی وہی نصاب ہے جو سونے اور چاندی کا نصاب ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس، یہ یونس بھائی ہمارے علاقے کے، اللہ ان کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا مالدار مومن بنا دے، آمین یا رب العالمین. ارے بخیلو زور سے آمین تو بول دو، چندہ نہیں مانگا جا رہا بھائی. مثال کے طور پر یونس بھائی کے پاس
50,000 इंडियन रुपए हैं, और ये 50,000 साल भर से इनके तिजोरी में या इनके बैंक में या तकिया के नीचे कहीं भी रखा हुआ है, टर्नओवर नहीं हो रहा, रखा हुआ 50,000। तो अब साल जिस दिन बीत जाए, देखें क्या ये 50,000 इंडियन रुपए में 85 ग्राम सोना पा जाएंगे खरीदने जाए तो? अगर पा जा रहे हैं तो ये 50 ग्राम में ज़कात, 50,000 में ज़कात वाजिब हो गई। सोना नहीं मिल रहा है, 200 रियाल का रेट चल रहा है, आज कल 200 रियाल का रेट था। चांदी, क्या इस 50,000 रुपए में जो साल भर से मेरे अकाउंट में रखा हुआ है, चाहे जिस काम के लिए रखा हुआ है, चाहे बेटी की शादी करने के लिए या फ्लैट लेने के लिए या प्लाट लेने के लिए, किसी भी काम से रखा हुआ है, वो रखा हुआ है, क्या 50,000 में 595 ग्राम चांदी पा जाएंगे? अगर पा जा रहे हैं तो निसाब को पहुंच गया। बात समझ में आ गई? यही हाल तिजारती सामानों का भी है। जिस दिन आपने तिजारत शुरू की है और इतने पैसों से तिजारत शुरू की है जो पैसे निसाब को पहुंच जा रहे हैं, तो अगला साल आने के बाद आप अपने दुकान में अपनी तिजारत में मौजूद सारे सामान की उस दिन के रेट के हिसाब से कीमत निकाल लें और जो उससे नफा हुआ वो भी मिला के जोड़ लें। अब देखें अगर निसाब को पहुंच जा रहा तो उसमें भी ज़कात वाजिब हो जाएगी, हर 100 रुपए में 2.5 रुपया। गल्ला जात जैसे गेहूं है, जौ है, बाजरा है, मसूर है, लाही है, सरसों है, दाने जो मैंने बतलाया इससे पहले। खेतियों की 2 शक्ल होती है। एक खेती आसमानी बारिश से सैराब की जाती है ना, या नदी वगैरह के किनारे उसकी तरावट की जाती है। एक ऐसी खेती होती है जिसको सींचने के लिए ट्यूबवेल, डैम, नहर वगैरह की जरूरत है, यानी जिसके सींचने में खर्चा लगता है। गल्ला जात का निसाब 612 किलो है। कितना? 612 किलो। लाही 612 किलो मिली, चना 612 किलो, गेहूं, जौ, चावल, दाने, खजूर, किशमिश, पनीर, अखरोट, बादाम, ये सबको स्टॉक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है कि नहीं? जिनको स्टॉक किया जाए तो मैंने बतलाया है 612 किलो। कितना निसाब है? नियर अबाउट 612 किलो। 612 किलो है। अब अगर इतना गल्ला है और ऐसी खेती से पैदा हुआ है जिस खेती की सैराबी आसमानी बारिश से हुई है, तो कितना निकाला जाएगा? 10वां हिस्सा। और अगर हमने ट्यूबवेल वगैरह से या बाल्टी वगैरह में पानी धो के सैराब किया है या नहर का बिल जमा करके सैराब किया है, आसमानी बारिश से नहीं सैराब हुआ, तो कितना? 20वां हिस्सा। 20वां सदस्य 20वां हिस्सा, 10वां हिस्सा और 20वां हिस्सा। समझ गए इसको कि नहीं समझ गए? ये हुए गल्ला जात के। और जानवरों के, चूंकि आप लोग जानवर पालने वाले नहीं, खेतियां करने वाले या नकदी नोट मौसम भाई वाले हैं, तो इसलिए जानवर की तफसील में मैं नहीं जानता। तो सोने का निसाब खुलासा 85 ग्राम, चांदी का निसाब आप भी बोल दे भाईजान, बड़े देर से गौर से देख रहे हैं, 595। और नकदी नोट और क्या सामान्य तिजारत क्या है? जो सोने और चांदी का निसाब है। और गल्ला कितना? 612 किलो। एक सवाल और है, किसी के पास सोना है 50 ग्राम और चांदी है 500 ग्राम, दोनों का निसाब पूरा नहीं हो रहा है। हाँ मौसम भाई, सोना कितना है? 80 ग्राम, चांदी कितना है? 500 ग्राम। चांदी का निसाब 595, सोने का ग्राम कितना है निसाब? दोनों का निसाब पूरा नहीं हो रहा है। तो क्या निसाब, किसी एक का निसाब मुकम्मल करने के लिए सोने और चांदी को मिलाया जाएगा? अगर दोनों दो अलग अलग जिन्स हैं तो निसाब को पूरा करने के लिए नहीं मिलाया जाएगा, लेकिन नकद को निसाब मुकम्मल करने के लिए मिलाया जाए, क्योंकि नकद सोने और चांदी के हिसाब से। इसी तरह गल्ला जात है मेरे भाइयों, गेहूं एक जिन्स है, जितने जिन्स के भी गेहूं होंगे सबको मिलाकर के निसाब निकाला जाएगा। गेहूं एक जिन्स है, जिस क्वालिटी के भी गेहूं हो, हाई ब्लड हो, गैर ब्लड हो, चाहे जो हो, सब गेहूं को मिला। लेकिन
गेहूं 612 किलो खेत में नहीं पैदा हुआ, 600 किलो पैदा हुआ, लेकिन चना 600 किलो पैदा हुआ। अब चना और गेहूं दोनों दो जिन्स है कि नहीं है? क्या निसाब 612 पूरा करने के लिए दोनों को जोड़ लिया जाएगा? नहीं, क्योंकि जिन्स क्या है? अलग अलग है। तो अगर जिन्स अलग अलग है तो निसाब को पूरा करने के लिए मिलाया नहीं जाएगा, और अगर जिन्स एक है तो निसाब को पूरा करने के लिए मिलाया जाएगा। यह हुआ सोने और चांदी का निसाब। मेरे भाइयों, यही लगे हाथ ये भी बता देता हूं कि सोना और चांदी में दो तरह के होते हैं। कोइन बिस्किट होता है, कुछ हार होता है, कान की बालियां होती हैं, जिनको जेवरात कहा जाता है ना? जिसे कौन इस्तेमाल करते हैं? औरतें। क्या उन जेवरों में ज़कात है जो इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है? क्योंकि वो बढ़ता नहीं है, लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं वो बढ़ता नहीं है, ज़कात बढ़ने वाले माल में है। और मैं कहता हूँ वो भी बढ़ता, रेट घटता बढ़ता रहता है उसका भी। तो सवाल ये है, और ये अक्सर सवालात लोगों के तरफ से आते हैं, कि वो जेवरात जो इस्तेमाल के लिए तैयार किए गए हैं, हमारी माएँ बहनें इस्तेमाल करती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में या किसी भी वक्त, क्या उनमें भी ज़कात है? सवाल समझ में आ गया? मेरे भाइयों, चारों इमामों में से और उलमाए किराम में से और मुहद्दिसीन में से इसके बारे में दो राय है। इख्तिलाफ नहीं बतलाना चाहिए, राजे मसला बतलाना चाहिए, लेकिन इसलिए बतला देता हूं कि कहीं आप लोग गलत न समझें। कुछ इमाम अइम्मा और मुहद्दिसीन और उलमा कहते हैं कि नहीं, इस्तेमाल होने वाले जेवर में ज़कात नहीं है, और उनके पास भी कुछ ना कुछ दलील है। कुछ उलमा और मुहद्दिसीन कहते हैं कि नहीं, चूंकि वो सोना है, चूंकि वो चांदी है, चूंकि वो माल है, माल में ज़कात वाजिब है ना? सोना है, चांदी है, माल है, और वो भी एक तरह से खजाना है। वरना कौन है, सोना किस लिए खरीद के रखते हो? कि बच्चे की शादी होगी तब काम में आ जाएगा, पैसा रहेगा तो इधर उधर हो जाता है। इसलिए इस्तेमाल होने वाले जेवरात में भी ज़कात है। ये दो राय है। जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने इसके बारे में अध्ययन किया, गौर किया है, तो मेरी निगाह और अक्सर लोगों की निगाह शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह और शेख इब्न उतैमीन रहमतुल्लाह अलैह के फतवे पर जमती है कि इस्तेमाल होने वाले जेवरात में भी ज़कात है, और हर साल है, और हर साल है। यही ज़्यादा अहवत है, अफजल है, करीने क़ियास है, और दलीलों के हिसाब से यही ज़्यादा मजबूत है। लिहाजा मेरे भाई, और यहाँ बात और जान लीजिए, खास तौर पर जिन चीज़ों का ताल्लुक माल से होता है उसमें इंसान कौन सा रास्ता देखता है? हफ्जुल्लाह, ना देना पड़े, ना देना पड़े। लिहाजा मेरे भाइयों, अहबत ये है, बेहतर ये है कि इस्तेमाल होने वाले जेवरात में भी ज़कात अदा किया जाए। अल्लामा शिंक़ीती रहमतुल्लाह अलैह ने अदवाउल बयान में सारी दलीलों को लिखते हुए उन्होंने यही लिखा है, अहबत ये है, अफजल ये है कि इब्राए जिम्मेदारी से बरात हासिल करने के लिए, जिम्मेदारी से बरी होने के लिए ज़कात अदा किया जाए। और शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह और शेख इब्न उतैमीन रहमतुल्लाह अलैह का यही फतवा है, और यही ज़्यादा काबिल एतमाद है। ये हो गया ज़कात के तरफ। आइए, ज़कात मेरे भाइयों, जिस तरह हमारे ऊपर ज़कात निकालना वाजिब है, चाहे हम खुद निकालें और चाहे किसी को निकालने के लिए वकील या नायब बनाए। चलो एक सवाल पानी पीने के लिए। एक लड़का है जिसके बाप का इंतकाल हुआ पैदा होने के तीसरे दिन, और उसने वरासत पाई, और वरासत इतना पाई जो निसाब को पहुंचा रहा। वो नाबालिग है, दूध पीता बच्चा है। क्या उसके उस नाबालिग दूध पीते बच्चे के माल में भी ज़कात वाजिब होगी अगर ज़कात के पाए जाने की शर्तें पाई जाती हैं तो, कि नहीं? आए, जोर से बोलो भाई। ज़कात वाजिब होने के लिए मैंने बुलूगत शर्त नहीं बतलाया है ना? बुलूगत नहीं शर्त बतलाया है ना?
اس کے مال میں بھی زکات واجب ہوگی، کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ مال ہے۔ کون ادا کرے گا؟ اس کا سرپرست، جو بھی جس کے سرپرستی میں ہے۔ اسی طریقے سے زکات آج واجب ہو گئی میرے اوپر، اور میرا مال ہندوستان میں ہے، میں یہاں ہوں، کیسے ادا کروں گا؟ کسی کو وکیل بنائیے، کسی کو۔ یہاں یہ مسئلہ اور جان لیجئے، علماء کرام نے تحدید کے ساتھ بیان کیا ہے کہ زکات جیسے واجب ہوتی ہے فوراً نکالنا ضروری ہے، فوراً، اس میں ٹال مٹول یا اگلا مہینہ تیسرا مہینہ نہیں کر سکتے ہیں۔ زکات فوراً واجب ہوتی ہے، حج فوراً واجب ہوتا ہے نا، اس میں فوریہ۔ دوسری بات ایک اور چیز میں بتلا دوں، جو لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ رمضان ہی میں زکات نکالنا ہے، یہ صحیح ہے غلط؟ نہ ٹوٹل غلط نہ ٹوٹل صحیح۔ اگر رمضان میں اس کے اوپر زکات واجب ہو رہی ہے تو رمضان میں ادا کرے گا، ذی الحجہ میں واجب ہو رہی ہے، ذی الحجہ۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے سماج کے اندر پیار و محبت پیدا کرنے کے لیے، امیر کے خلاف غریب کے دل سے نفرت نکالنے کے لیے، سماج میں اخوت و بھائی چارگی پیدا کرنے کے لیے، مسلمان سماج سے غربت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکات واجب کیا ہے۔ اس لیے جس کے مال میں جس وقت زکات واجب ہو، شوال میں واجب ہو رہی تو شوال میں نکالے، شعبان میں واجب ہو رہی تو شعبان میں نکالے، ذی الحجہ میں واجب ہو رہی ہے تو رمضان کے لیے رمضان ہی میں زکات نکالنا۔ یہ کہیں سب نے ہاں اگر رمضان میں یا مان لیا شعبان کے آخری دنوں میں زکات واجب ہوئی ہے اور 2-4 دن کے بعد یا ہفتہ 10 روز کے بعد رمضان آنے والا ہے، تب ایسی سننے برکت مہینے کا انتظار، لیکن واجب ہو رہی ربیع الاول میں، انتظار کیا کر رہا ہے؟ تو غریب کیسے پلے گا؟ غریب کیسے پلے گا؟ تو یہ بات بھی جان لیجیے۔ زکات کے بہت سارے مسائل ہیں شیخ میں، حاضرین کرام، بہت سارے مسائل ہیں اور سارے مسئلوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ آئیے زکات دیا گیا، جس طرح زکات نکالنا صاحب نصاب پر، صاحب شرط پر فرض اور واجب ہے، ایسے ہی زکات کو مستحق تک پہنچانا بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ زکات کو مستحق تک، جو زکات کا حقدار ہے، اس تک پہنچانا بھی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، عبادت کے طور پر اس زکات کو ادا کرتے ہوئے، زکات کو زکات سمجھ کر کے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، عبادت سمجھ کر کے، زکات کو زکات سمجھ کر کے، جو زکات لینے کا حقدار اور مستحق ہے اس تک پہنچانا بھی یہ ذمہ داری ہے۔ زکات نکال یا خود پہنچائے یا اپنے نائب یا وکیل کے ذریعے مستحق تک پہنچائے۔ تو آئیے دیکھا جائے کہ زکات کے پانے والے یا لینے کا حقدار کون کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر ایک ہی آیت میں بیان فرما دیا ہے۔ کس سورہ میں؟ سورہ توبہ آیت نمبر۔ اب یہ کہ کن کو زکات دینا چاہیے نہ یاد رہے تو یاد رکھنا، سورہ توبہ آیت نمبر 60، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس آیت کا خلاصہ چونکہ وقت بڑی تیزی سے گزرا ہے میں بیان کر رہا ہوں۔ زکات یہ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، زکات وصول کرنے والوں کے لیے ہے، دل جیتنے کے لیے ہے، گردن چھڑانے کے لیے ہے، قرض دار کو دینا جائز ہے، اللہ کی راہ میں جہاد میں دیا جائے گا، اور مسافر راہ رو کو دیا جائے گا۔ کتنے لوگ ہوئے؟ 8 لوگ۔ کون کون؟ فقراء، مساکین، زکات وصول کرنے والے، دل جیتنے کے لیے، گردن آزاد کرنے کے لیے، قرض دار کے لیے، اللہ کی راہ میں، اور مسافر کی۔ ان 8 صفت والوں کو زکات دینا جائز ہے۔ یہ صفت ہے، ذات نہیں، یہ بھی جان لیجئے گا۔ یہ نہیں کہ ذات کا فقیر ہے چاہے وہ کروڑ پتی ہو، چونکہ وہ فقیر ہے اسی، یہ صفت ہے، پہچان۔ فقیر جو ہو، مسکین جو ہو، جو یہ ہو، ان کو دینا جائز۔ اب فقیر کہتے کسے ہیں یہ بھی جان لیجئے، جس کی آمدنی، فقیر کہتے ہیں جس کی آمدنی ضرورت سے آدھی سے کم ہو۔ ہم بھائی، جس کی پوری آمدنی ضرورت سے آدھی سے کم ہو۔ مثال کے طور پر
عبداللہ ہے، اس کے سال بھر کی ضرورت کے لیے 10,000 روپے چاہیے، چاہے ایک بارگی ہو چاہے آمدنی سے کتنا، ساری آمدنی ملا کر کے اس کی کل آمدنی کتنی ہے 4,000 یا 3,000، تو ضرورت سے آدھی ہوئی کہ نہیں، آدھی سے کم۔ اب یہ کیا مانا جائے گا، اس کو اتنا زکوٰۃ دینا جائز ہو جائے گا جس میں سال بھر کی اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ کتنا دیا جائے گا، سال بھر کی ضرورت اس کی پوری ہو جائے۔ مسکین کہتے ہیں جس کے پاس اپنی ضرورت کا آدھا یا آدھا سے زیادہ ہو، پورا نہ ہو، یہ مسکین ہے۔ فقیر آدھا یا آدھے سے کم، مسکین آدھا یا آدھے سے زیادہ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جس کی ضرورت کے لیے سال بھر کے کل کتنے چاہیے 10,000 روپے، اس کے پاس ہے کتنے 6,000 یا 7,000، کم ہے نا، ضرورت سے کم ہے نا، لیکن آدھے سے زیادہ، اس لیے اس کو اتنی زکوٰۃ دی جائے گی جس میں سال بھر روٹی کپڑے مکان کے خرچ برچ اس کے چل جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے مسکین۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے یعنی جس کو اسلامی حکومت نے متعین کیا ہے کن کاموں پر، زکوٰۃ وصول کے لانے پر، زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کرنے پر، زکوٰۃ کے مال کے بانٹنے پر، زکوٰۃ کے مال کے لیکھا جوکھا لکھنے پڑھنے پر، تو یہ کون لوگ ہوں گے، زکوٰۃ کے وصول کرنے والے، جن کو حاکم وقت نے، اسلامی حکومت کے سلطنت کے بادشاہ نے متعین کر دیا ہے کہ تم دمام کی زکوٰۃ لانا، تم دمام کی زکوٰۃ کو لکھنا، تم دمام کی زکوٰۃ کو مستحق تک پہنچانا، تم اس کی دیکھ ریکھ کرنا، سمجھ گئے؟ تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ دل جیتنے کے لیے ذرا یہ مسئلہ سمجھے گا، کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، لیکن ایک جگہ پر کافر کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ کب؟ دل جیتنے کے لیے، یعنی ایک کافر ہے، اگر اس کو زکوٰۃ کا مال دے دیا جائے تو اس لالچ میں وہ اسلام کو پڑھے گا اور اسلام قبول کر لے گا، امید ہو، یعنی صبح امید ہو کہ اگر اس کو دیا جائے، مال کا حریص سے دیا جائے تو اسلام کو پڑھے گا اور اسلام کو قبول کر لے گا، تو یہ دل توڑنا ہوا نا، تو ایسی صورت میں اسے زکوٰۃ دینا جائز۔ یا ایک کافر ہے جس کے ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے، سمجھے گا، اس کے ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ گاؤں میں ایک کافر ہے، اگر اس کو زکوٰۃ نہ دیا جائے تو مسلمانوں کو مارے گا، کاٹے گا، جلائے گا، ظلم و زیادتیاں کرے گا، تو اس کو اتنا دے دیا جائے گا زکوٰۃ میں سے جس سے وہ اپنی دشمنی کام کرے۔ اسی طریقے سے دو پارٹیاں ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن کی، دونوں میں لڑائیاں ہو گئی کسی مسئلے پر، دونوں میں صلح کرانا ہے، تو صلح کرانے والا زکوٰۃ لوگوں سے اکٹھا کر کے کچھ ان کو دے کے کچھ ان کو دے کر کے صلح کرانے میں بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یہ ہوا تالیف قلب یا جوڑنا۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا قرض دار، ایک آدمی نے اپنی انسانی ضروریات کے لیے قرض لیا، اب وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ گھر بیچ کر کے، نہ کھیت بیچ کر کے لاؤ، تو اس کو اتنی زکوٰۃ دینا جائز ہو جائے گا جتنے میں اس کے قرض کی ادائیگی۔ اللہ کی راہ میں جسے جہاد کہا جاتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر جہاد میں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ مسافر کے لیے، کون سا مسافر؟ یہ نہیں کہ عطا رحمان سعیدی جا رہے ہیں سعودی ایئر لائن سے ہندوستان، مسافر کو لاؤ زکوٰۃ دے دو، ارے بانٹنے کے لیے دے سکتے، کھانے کے لیے دے دے۔ ایک آدمی ہے چلا بامبے سے حیدرآباد، مجاہد بھائی چلے بامبے سے حیدرآباد، بامبے سے جیسے نکلے سامان چھن گیا، چوریاں ہو گئی، ڈکیتی پڑ گئی، اب حیدرآباد اپنے وطن ملک اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں رہ گئے، نہ کرایہ کا نکالا پینے، اور اے ٹی ایم کا کارڈ بھی نہیں ہے، کسی کوئی قرضہ بھی نہیں دینے والا ہے، یعنی اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی جائز ذریعہ وہاں موجود نہیں، تب ایسی صورت میں ان کو اتنی زکوٰۃ دینا جائز ہو جائے گا جس میں یہ سفر بآسانی اپنے وطن تک کر سکیں۔ یہ مسافر کی بات ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے؟ اس لیے میں پہلے کہہ چکا ہوں، جس نے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے مستحق کو دینا ہے، اور ان لوگوں کو نہیں دینا ہے جو مستحق نہیں۔
दौलतमंद को ज़कात देना जायज़ नहीं है। किसी दौलतमंद को, मालदार को ज़कात देना जायज़ है नहीं। चलो एक सवाल यह है कि एक आदमी फटा पुराना हमेशा पढ़ना रहता था, वो झोपड़े पे में रहता था, आपने उसको मिस्कीन समझ करके ज़कात दे दिया। बाद में पता चला यार वो तो मालदार है, तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी कि नहीं अदा हो जाएगी? अदा हो जाएगी, इसलिए कि आपने फकीर समझ के दिया। लेकिन अगर वो आदमी मालदार होता, आप जानते कि वो मालदार है और ज़कात देते, तो आपकी ज़कात अदा नहीं होती। कमाने के लायक ताकतवर के लिए, कमाने के लायक ताकतवर के लिए, नबीउल्लाह हट्टे कट्टे नौजवान माशाअल्लाह, ये अपने अपने बीवी बाल बच्चों का खर्चा कमा सकते हैं, लेकिन ये कमाते नहीं हैं, भिखमंगाई पर, ज़कात और खैरात पर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो इनको ज़कात देना जायज़। मिसाल दिया हूँ भाई, ज़कात देना जायज़ जो कमाने की ताकत रखता। लेकिन एक आदमी है कमाने की ताकत रखता, कमाता भी है, मेहनत भी करता है, लेकिन इतने बच्चे हैं या इतनी ज़रूरियात है कि कमाने के बावजूद भी पूरे नहीं होते, तो या तो फ़कीर में आएगा या तो वो, लेकिन कमाने के कमाता नहीं भाई का आएगा, मियाँ साहब हो, फ़कीर साहब हो, शेख बिरादरी का हो, खान बिरादरी का हो, अंसारी बिरादरी का, मेरे बिरादरी में इस बिरादरी को सब लोग ज़कात दे, आएगा? कमाने की ताकत रखने वाले को ज़कात नहीं। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़कात देना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से वालिदैन के लिए ज़कात देना जायज़ नहीं है। किसके लिए? वालिदैन, चाहे जितने ऊपर हो, ऊपर का मतलब हमारे वालिदैन, उनके वालिदैन, अब्बा, दादा, परदादा, चकरदादा, लकड़दादा, हकरदादा, जो ऊपर, जैसे अम्मी, नानी, पर नानी, चकर नानी जो है, तो वालिदैन के लिए ज़कात देना जायज़ नहीं है। औलाद चाहे वो कितने ही नीचे हो, औलाद के लिए भी ज़कात बाप नहीं दे सकता है। अपनी औलाद को, आप मरियम को ज़कात नहीं दे सकते, मैं अब्दुल्ला को अपनी ज़कात नहीं, चाहे कितने नीचे, यानी अब मेरा लड़का, पोता, पर पोता, लकड़ पोता, चकर पोता नीचे, तो औलाद के लिए भी ज़कात देना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से जिनके खर्च बच की जिम्मेदारी आप पर है या आपने ले ली है, उनको भी आप अपनी ज़कात नहीं दे सकते। जैसे मुअज़्ज़म भाई अपनी बीवी को अपनी ज़कात दे सकते हैं, लेकिन इनकी बीवी इनको ज़कात अगर ये पूछते तो दे सकती है, क्योंकि बीवी पर शौहर का खर्च बच नहीं है। तो जिनके खर्च बच की जिम्मेदारी आप पर, माँ बाप के खर्च बच की जिम्मेदारी किस पर है? बीवी के खर्च बच की जिम्मेदारी किस पर है? औलाद के खर्च बच की जिम्मेदारी किस पर है? हमारे ऊपर, हम दें। या इसी तरीके से एक यतीम लड़का था, मैंने उसकी पूरी जिम्मेदारी ले ली, किफालत ले ली, यतीम है या फकीर है या मिस्कीन है, पूरी किफालत अगर हमने उसकी ले ली, तो क्या हम अपनी ज़कात से उसकी किफालत करेंगे? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके खर्च बच की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर उसको वाजिब कर लिया। तो जिसके खर्च बच के हम जिम्मेदार हैं या जिम्मेदारी कबूल कर ली है, उन पर भी ज़कात नहीं दे सकते। मेरे भाइयों, ज़कात के सही होने के लिए तो बुनियादी शर्त भी है, एक नीयत दूसरे से मामूल लहू, अल्लाह के लिए नियत खालिस हो। अल्लाह के लिए क्या हो? रियाकारी, ढंढोरा, शोहरत, तलबी, एहसान जितलाना, ला तुब्तिलू सदक़ातकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा, तकलीफ पहुँचाना, ये अगर पाया गया रियाकारी, शोहरत, तलबी, दुनियादारी, तो ज़कात सही नहीं होगी। इसी तरीके से नियतुल अमल, एक तो इखलास अल्लाह के लिए, एक इस बात की नियत हो कि ये ज़कात है, मैं ज़कात दे रहा हूँ। इबादतों की नियत अलग अलग है, नमाज की नियत नमाज के हिस्से से, हज की नियत हज के हिस्से से, रोज़े की नियत रोज़े के, इसी तरह अमल ज़कात की नियत। दूसरी बात मुताबात, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, ज़कात अदा करने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी। मेरे भाइयों साथियों, एक मसला और जान लीजिए, अगर ज़रूरत है तो कोई आदमी है जिसके पास इतना माल है जिसमें ज़कात वाजिब होती है, मान लिया शाबान में ज़कात वाजिब होगी, उसके पास इतना माल है कि शाबान में उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। अगर ज़रूरत है तो पेशगी भी ज़कात अदा किया जा सकता है, फिर हिसाब रख करके ले किया जाएगा, यहाँ तक कि 2 साल की पेशगी ज़कात अदा कर सकते हैं। ज़रूरत अगर आ गई, ज़रूरत आ गई ज़कात निकालने की, तो 1 साल 2 साल की पेशगी ज़कात निकालना उस आदमी के लिए जायज़ है जो साहिब निसाब या साहिब
ज़कात है मेरे भाइयों साथ, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़कात जो है 2 साल पहले ले लिया था। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूँकि 10 बज चुके हैं इसलिए मैं प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, अपनी राह में खर्च करने वाला सबसे मालदार मोमिन बनाए, दुनिया को दुनिया और आखिरत को असल मकसद समझने वाला इंसान बनाए, हर हराम कमाई से महफूज रखे, अल्लाह ज़कात देने वाला बनाए, ज़कात अदा करने वाला बनाए, नफली सदक़ात व खैरात देने वाला बनाए। और मेरे भाइयों साथियों, ज़कात जिसके ऊपर वाजिब नहीं हो रही है उन्हें भी चाहिए नफली सदक़ात व खैरात के ज़रिया अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करें, इसलिए कि जब कोई बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए एक दाना खर्च करता है तो अल्लाह ताला उस दाने को, मामूली चीज़ को पालता है, बढ़ाता है, पालता बढ़ाता है। जैसे कि एक आदमी अपने घोड़े के बछड़े की देखरेख और परवरिश करता है, यहाँ तक कि बहुत पहाड़ के बराबर कर देता है। रोज़ाना 2 फरिश्ते उतरते हैं मेरे भाइयों साथियों, रोज़ाना 2 फरिश्ते उतरते हैं। एक कहता है, ऐ अल्लाह तू अपनी राह में खर्च करने वाले पर खर्च कर, अल्लाह तू अपनी राह में खर्च करने वाले पर खर्च कर, ऐ अल्लाह तू अपनी राह में रोकने वाले से रोक ले, तो अपनी राह में रोकने वाले से रोक ले। और मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने किस तरह अल्लाह की राह में खर्च किया है, चाहे सदक़ात व ज़कात हो और चाहे नफली सदक़ात हो। और आप वो वाक़या जानते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम किसी ज़रूरत के लिए माल इकट्ठा करने लगे, हज़रत उमर ने सोचा आज मैं नेकी में अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा, आज मैं बर्तरी ले जाऊंगा अबू बकर पर। उमर अपने माल का 1/3 आधा हिस्सा लेकर के आए और उसके बाद अबू बकर लेकर के पूछा अल्लाह के रसूल अकरम से, अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए? कहा अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ कर के आया, सारा असासा ला करके कदम मुबारक पर निछावर कर दिया। उमर ने कहा मैं इनसे आगे कभी नहीं बढ़ सकता। हज़रत उस्मान गनी जिनको गनी का लक़ब मिला, जिन्होंने बीर रोमा खरीद करके मुसलमानों की परेशानियां दूर की और मुसलमानों के लिए पानी के इंतजाम किया और जैसे उसरा तैयार किया। मेरे भाइयों साथियों, लिहाजा मेरे भाइयों साथियों, 2 बातें खुसूसी के साथ गुजारिश करता हूँ, हलाल कमाना, हराम न कमाना, हलाल खाना, हलाल पहनना, हराम से कमा के खाने पीने के इंतज़ाम ना करना और न अपने बच्चों को हराम खिलाना, क्योंकि हलाल ही में बरकत है, हलाल ही कमाने का हुक्म दिया गया है। हराम बेबरकती का सामान है, हराम नफरत दुश्मनी का सामान है और हराम के ज़रिए से ना हमारे जिस्म का गोश्त पोश सही रहेगा और ना हमारी औलाद से रहेगी, चुनाचे हमारी इबादत कबूल नहीं होगी। दूसरी बात, जिस आदमी को अल्लाह ने इतना माल दिया है जिनमें ज़कात वाजिब हो रही है, ज़कात के मसाइल को सुन के, पढ़ के, समझ करके वक्त पर ज़कात को अदा करे और मुस्तहिक तक पहुँचाए। इस्लाम वो दीन है, इस्लाम वो मज़हब है जो अल्लाह का चुना हुआ दीन है, जिसके अंदर सारे मुश्किलात का हल है और जिसके अंदर गरीबी का इलाज है, जिसके अंदर हर तरह की गरीबी का इलाज है। ये ज़कात गरीबी के इलाज का एक मजबूत ज़रिया अल्लाह ने पैदा किया, भाईचारगी के लिए, उल्फत व मोहब्बत पैदा करने के लिए, बराबरी और मुसावात पैदा करने के लिए और बहुत सारे फ़वाइद के पेश नज़र अल्लाह ताला ने अपने मुसलमान बंदों पर ज़कात को फ़र्ज़ किया। लिहाजा मेरे भाइयों, इस फरीज़े की अदायगी में कोताही और सुस्ती से हमें बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए और हमारी कमाइयों में बरकत दे, हमारी गुर्बतों और परेशानियों को दूर कर दे, हमें ज़कात निकालने वाला बनाए, हमें गरीबों की मदद करने वाला बनाए और ख़ात्मा बिल खैर हो। आमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।